सुंदरी सुन रे मो भाई लखन सुनो सुंदरी सुन रे मो भाई लखन विस्तारी करू तोते कही घुरे हे सुनलो सुंदरी जति मति हारी भाग्य जनक नंदिनी सीतया सुंदरी धनु भग्न करी पत्नी रूपे करिलु वरण पितांक आदेशे आसीअछु वनवास पाई 14 वर्ष अंते वनवास कष्ट भोगी फेरी जीव अयोध्या कटके। हे राजकुमार मने जदि न भाबिब आन कहिबे मन बांछा करिब कि पूरण मोर कुह सुंदरी कुह मागिबी एक मागुणी आरिब रखी हे देवी जदि ताहा नुहे असंभव निश्चय निश्चय रखिबी गो देवी। हे रघुनाथ राजकुले जन्म तुम बेनी भाई कर राजकन्या पुणी तुमरी भारिका तेजी राज सुख सिरी केते कष्ट भोगुछ बने जदि आज्ञा हेब प्रभु हेबी तुम चरण सेवा करुथिबी मुहि तुम मन जानी द्वितीय पत्नी मते करहे ग्रहण। बंद कर नारी बंद कर तुमर एही अभिलाष पूर्ण हेब नाही। देखुअछ एक पत्नी प्रते मुहि होई अछि पार्श्वे मोर सीता छंती रही जाओ नारी फेरी जाओ। फेरी बाकु आसी नाही जीवी नाही फेरी गर्भ तोर भांगी बिले छोटा धारी आजो जेमु सीता पाई तोर मने एते गर्भ जहार सकाशे मते कोरछु धिक्कार सेही सीता को गिरी देवी मुहि सुर्पणखा असुर वंशरे जात रावण भ्राता गिरी देवी समस्त को गोटा गोटा करी जाने मुहि नारी मन कथा मनोवांछा तुमर होइब पूरण जदि तुमे मानिब बोल कह कह राम चलरे बुड़ीबी कि अनलरे पड़ीबी। जाओ तुमे लक्ष्मणर पासे अरण्य मध्यरे जापुची एकांत जीवन लोड़ाकार सहचरी एक राम कहते कही जणाइब निज मन कथा निश्चय आम आज्ञा से करिब पालन। जाओ देवी तेबे जाउछि से भी तो राजपुरुष से भी तो केते सुंदर रे लखन बिया कही पठाई
ଯାଅ ଚରଣ ଏକା ଦାସ ହାତ ଧରି କି ସୁଖ ପାଇବ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମନ ଆଶା ତେଜବ ସୁନ୍ଦରୀ ମୂର୍ଧନରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ବାର ମାସି ତୁମେ ହେଲେ ଦାସ ହେବି ମୁଇ ଦାସି ହେବି ମୁଇ ଦାସି ତୁମେ ହେଲେ ଦାସ ହେବି ମୁଇ ଦାସି ହେବି ମୁଇ ଦାସି କେରା କରୁଥିବି ବାର ମାସି ରେ ମୋର ନେଇଆ କାମ ଦେଖୁଥିବି ମୁଇ ମୋହ ଦର୍ପଣରେ ମୋର ନେଇଆ ପାର ମଧନରେ ସରାବନେ ମାରେ ଧରି ଏ ମୋର ଅତି ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆସୁ ଅତି ବାଧା ମିତ୍ର ବିପଦ ଆପଦ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ ଏ ଅଟଳ ଲକ୍ଷଣ ତେବେ ଯାଉଛି ଅବାଧ୍ୟ ଯୁବକ ଯାଉଛୁ ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛୁ ଅବଜ୍ଞା ଜଣାଗଲା ଦାସପଣ ତୋର ଯାଉଛି ଶୁଣ ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣାଗଲା ତୁମ ଅଭିନୟ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଭାଇ ତୁମ ନ ଶୁଣିଲେ କଥା ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଖାଇଦେବି ସୀତା ক্ষয়ধর দেবী অপেক্ষা কর মুহূর্তে সেই বৃক্ষ মূলে এ তো নারী যদি বোধ করে ইয়াকু অকারণে নারী হত্যা দোষে যদি দোষী তেলে তাকে এক পরাভব নিশ্চয় পড়াইব সিয়ে আপনা ভুবন যোগ্য যোশাকু বিহর কানন কর আলিঙ্গন যোগ্য যোশাকু বিহর কানন কর আলিঙ্গন কে সুন্দর দেখাইব ভাইকু মহর কথা দূষিত নকৰি বিশ্বাস সদাগৰ কলানো তুমকু এই বিধিয় সুন্দৰী কিয় এই জিকাও দেখাইব লক্ষ্মণ কুমৰ নিশ্চয় ঐশ্বৰ সে তুমকু কৰিব গ্ৰহণ যাও দেৱী যাও ଏବେ লক্ষ্মণର ପାଶ କାରଣ ଲେଖାଛି ପୋଷିତ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଆଚ୍ଛା କାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଶାକୁ नाक तो स्वर्ग है श्री स्वर्ग श्री माने
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ନାକଶ୍ରୀ ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭାଇ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ କି କୁଆକୁ କି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବିହାର କରବାର ଲାଗି କହିଛନ୍ ମୁଁ ଯାଏସି ତ ଯାଇ ଫୁଲରେ ଆହା ଯାଇ ଫୁଲ ପରି ଫୁଲ ଯାଇ ଫୁଲରେ ଆହା ଯାଇ ଫୁଲ ପରି ଫୁଲ ପ୍ରାଣକାନ୍ତ ନିଅ ଏ ଚିଠାও ନିଅ ଆଉ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ଭାଇ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼େ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନ ନକର ଆଲିଙ୍ଗନ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ବାବୁ ବାବୁ କହିଲେ ତ ମୋ ଲକ୍ଷଣ ନାକ ସିରି ତା ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦାନ ଦାନ ମାନେ ତ ଛେଦନ ବାବୁ ଏହାର ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଛେଦ କରିବୁ କାଟିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିହର କାନ କାନନ ନୁହେଁ କାନ ବିହର ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହରଣ କରିବୁ କ'ଣ କାନକୁ ମାନେ ନାକ ଏବଂ କାନକୁ ମୁଁ ଛେଦିବି ନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି हे सुंदरी सुर्पनेखा छिया हुआ सम्मुखे मोहर मन भरी देखी